हाय फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल बिनी भद्रक ब्लॉग्स को। आपण माने केमती अछंती? आपण मान तो मते आगुर सामल एक्सप्रेस रे देखिछंती, मो ब्लॉग भी देखिछंती। आ मते भी बहुत सारा लोक रिक्वेस्ट करछंती कि भाउजे तुमे वीडियो करूनो कोन पई, कोन प्रॉब्लम अछि कोंतु। मु आपण को आर्थिक सहायता भी करबी, सेमिति किछि प्रॉब्लम नाही। एक्चुअली घरे रे प्रॉब्लम हे जाइतला, मो झियार बाघर है, मो ससुर डेथ हो गला, से मो वीडियो कर पार नथिली। किंतु मुझे एबे ट्राई करबी कि आपण मानक सब बेले ए वीडियो दबा पई। देखिबा कौन होउची, मु तो किसी कहि परिबिनी केतबेले को कथा कौन, किंतु मु ट्राई करबी कि आपण मानक वीडियो दबा पई। चलंतु वर्तमान मु आपण मानक देखैबी मु एबे वर्तमान की काम सब करबी। आ मु आपण मानक आउट सरप्राइज देबी जे मु नुआ घर को आसी सारिची। घरटा हुए तो छोट जहाँ हो एडजस्ट करके चलवाई पड़ो। से आपण मानक देखी जे केते पानी कादुओ होता, किंतु एठी सेमिति किछि नाइ। मु आपण मानक सब किछि देखैबी। चलंतु वर्तमान वीडियो स्टार्ट करिवा। आपण माने देखि पाथबे, एटा हो जाम बेड। देखंतु केते असजना हेची। एटा होउची मु रोसई करे, एठी मोर बासन पत्र रुहे। देखंतु सब किछि केबले अळिया हे कि पड़िछि। एठी मु भात रांधे, एपटे हमर लैट्रिन बाथरूम अछि। देखंतु एठी बहुत कादो। एठी म सासु पुई लगै चंती, देखि परथुए। आपण मानक देखैतली मोर केते सारा काम अछि। मु बहुत सारा काम सारला परे आपण मानक सहित पुणी थरे वीडियो रे रहबी। मु आज कोन रोसई करली, आज कोन सब काम करली आपण मानक निश्चित भाबे जणैबी। आपण मानक तो देखैली मो घर बहुत छोट, किंतु जा हो एडजस्ट करि रहबा पई पडुची। आपण माने मते कमेंट रे कहबे सेठी थारु एठी भलो कि खराब। देखंतु वर्तमान तो मु ए जो ताहुची कांकड़ा आलू भजा ऑलरेडी कर सारलिनी। एठी प्रेशर कुकर रे डाली सिझी देछि। प्रेशर कुकर रे मो आलू दे देछि, सेटा को बघारिया पई। डाली आलू बघरा आ कांकड़ा आलू भजा। तो ये बाहर चुली रे मैं रोसई करुछि। आपण माने वर्तमान देखि पाथुबे, एथिरे मु अमृतभंडा आलू आ पुई मेंची मेंची तरकारी करबी। एथिरे मु अदा और रसुन रे बाटना को दे देछि। अदा रसुन रे बाटनाटा दे देला कि समय आमे टिके ताको सिझिबा पई छाड़ दबा, कारण जो अदा रसुन रे बाटनाटा सेथिरे भलो भाबरे मेल्ट होई जिवो। वर्तमान आपण माने देख पाथुए, मु कढ़ाई बसई सारलेनी। कि समय कढ़ाई गरम होबो, कढ़ाई गरम होला, एथिरे तेल पके दबा आ फुटण आ पियाज दे एटा को आमे भलो भाबरे फुटे दबा। आपण वर्तमान देख पाथुए, मु तरकारी की फुटे सारलेनी। वर्तमान तो मु डाली फुटेबी। देखंतु मु ऑलरेडी कढ़ा गरम कर सारलेनी, सेथिरे केवल तेल पकेबा बाकी अछि। मु तो तेल फुटण ऑलरेडी पके सारलेनी। वर्तमान केवल पियाज पड़िबो सेथिरे। मु दुटी लंका पके देछि, गोटा लंका। वर्तमान आमे पियाज पके दबा। पियाज को किछि समय होबा पई छाड़ दबा। पियाज भलो भाबरे मोळी गला परे सेथिरे आमे डाली को पकाई दबा। हमर डाली बघरा ऑलरेडी हे जिवो। टिके समय फुटिवा पई वर्तमान मु ताको छाड़ देउची। डाली भलो भाबरे फुटी गला परे आमे ताको ओल्हे दबा। आपण वर्तमान देखंतु मु पुणी थरे कढ़ाई रे तेल पके सारलेनी आ तेल फुटण सब के देछि। एबे सेथिरे भी गोटा लंका दीटा मु पके देछि। तेल पूरा पूरी भाबरे फुटण भलो भाबरे फुटिला परे पियाज छाड़िबे। देखंतु वर्तमान मु को भलो भाबरे करूछि, पियाज छाड़ दे सारलेनी। पियाज को किछि समय मोळिया पई आमे छाड़ दबा। आलू बघरा रे पियाज टिके भलो भाबरे ହେଲା ପରେ तापर ଯାଇକି ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଆମର ରେଡ଼ି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପିଆଜ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଢାଳିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଳୁକୁ ଚକୁଟି ଦେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେଲି। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଳୁ ସହିତ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆମେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ସବୁ ମିଶି ପାରିବ ସହଜରେ ଯେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଆଳୁ ବଘରା ହେଇଗଲା, ତାକୁ କେବଳ ଓହ୍ଲେଇବା ବାକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁ ବଘରା ଓହ୍ଲେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଅଣ୍ଡା ଝାଲ କରିବା ପାଇଁ। ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଅଣ୍ଡାରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଣ୍ଡାଟା ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କୋହଳି ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି। ସେପଟରେ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଆଜ ବି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମଉଳିଯିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣର ମସଲା ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣର ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯେମିତିକି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ସ୍ମେଲ୍ ନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୋର ଅଦା ରସୁଣର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଟମାଟୋଟା ଯେମିତି ସିଝିଯିବ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଗରୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସେଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ବି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମଉଳି ଗଲାଣି, ମସଲା ବି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ସେଥିରେ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଉପରେ ନ ଶୁଖିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ଏଟା ହେଉଛି ଡାଲି ବଘାରି ଦେଇଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପୋଇ ମେଞ୍ଚି ଆଳୁ ପକାଇଛି ତା ଦେହରେ। ଏଟା ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ବଘରା, ଏଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଝାଲ। ଏଇଟା ନିରାମ ଯେହେତୁ ଏତିକି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ସେଠାରେ ଦୂରେଇକି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ମୋର ତ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରୋଷେଇର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ସାମଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ଏହି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।